Who is your best asset? For me personally, my best asset is my wife. Tinuod na ilang gistorya kung kinsa imo ang minyuan, it will define your success. I am very fortunate enough that I have a wife who is good in technology. Ako dili kay ko, I'm not a techie guy. So I maximize kung unsay talento sa akong asawa. Maayo ko mo istorya, siya maayo kay sa technology. So I incorporate the two attributes namo so that we will be successful sa among gibuhat. So ikaw, kinsa man ang imuhang best asset? It could be your brother or it could be your sister. Maximize their talent. Gamita sila. Kung ang imuhang asawa dili maayo sa technology, kung ang imuhang asawa dili maayo mamaligya, maximize his effort nga makatabang gyapon sa imong negosyo. For example, she is good in taking good care of your children. Maayo siya muluto, maayo siya mulaba. Maximize that talent sa imuhang asawa because in that sense, magamit nimo ang dakong oras sa imuhang pagpanabaho. Use the people that surrounds you to your advantage. Mas nindot gyud na nga naa kay katabang para sa imuhang negosyo.